دوستانی عزیز، کسانی که خواهش بار روان کردن از مسکو اوبلاست دارین، به شرکت اکای نازیم جان مراجعه کنین از نام کانال سودا تیوی. بار برده می شود به سمت شهر دوشنبه، شهر نو، شهر توز، قبادیان، قرغن، کلوب، ایسار، رگر، یوان، وحدت و دیگر سمت‌های تاجیکستان به زودی بار شما را برده می‌رسانند. به همین طرف‌ها کسانی که نیت بار روان کردن دارین، اکای نازیم شرکتش برای شما خدمت میکند. مرا زنگ زده بارتون روان کنین، به زودی ان شاء الله برای شما را سخت سلامت برده میرسونه. دوستان عزیز، السلام علیکم دوستانی عزیز و پادپسچکای کانال سودا تیوی. مردمی سربلند تاجیکستانی همه کس سازین خوبین. امروز 22 اکتبر سال 2024 شما در کانال سودا تیوی هستین. دوستان عزیز، امروز نوارده روسی باور کنین دهات خونه‌های ارزان قبول کردیم. برای شما یک عقد از حصار تا 200,000 سومون خانه در کارای در دوشنبه طرف‌های زرافشان با نرخ 160,000 سوم خانه ارزانک، در ناحیه رودکی کوارتیر با نرخ 105,000 سومون، در شهر کلوب با نرخ ارزان، در شهر خوجند با نرخ ارزان، در رگر خانه نکی کوارتیر ارزانک. خب طرف‌های گلستان قیراقم خانه ارزانک. به حد خلاص خونه ها چوتکا زور به حد خدمت معقول شد. نوار با دقت تماشا کنین. برای رکلام مراجعت بکنین. زمین، ماشین، خونه چیزی باشد در واتساپ روی کنین. نواری بعد نه رکلام کرده فروش میگذاریم. همین نواری ما در بچه‌ها لایک کنین، در همین کانال پادپیس کنین. گرین خرسان میشم بعد یگان خونه ارزان از کانال ما میوین. دوستان برادران عزیز، کسانی که در روسیه قرار دارین کار و فعالیت میکنین، شما دا بلیت دانشجویی لازم باشه که در واتساپ برادر ما دلار مراجعه کنین. در بین 10 روز شما دا بلیت دانشجویی تیار میکنن. حجتاشون با تمام شهرهای روسیه کار میته. شما یک صورت 3 بچه روی میکنین از میان بالا. اکای دلار در خدمت شما های. در بین 10 روز شما دا بلیت دانشجو تیار میکنن. با دل پر در واتساپ شون از نومی کانال ما مراجعت کنین. بچه‌ها زنگش بزنین. میگذاریم به اولین کوارتیر فروشی که روی کردم. دوستان کوارتیر فروشی است که در شهر دوشنبه در ناحیه سینا تا جیرونده قرار دارد. کوچه نوبهار دامی 13 اتاژه. در دویم اتاژ دو خانگاه 45 متر کوادرات نی. نرخ کوارتیر 440,000 سومانی. 440,000 میگه با ارزانش میکنه شرینر. رقمای 55 اخیرش دستی یا که واتساپ 61 60 کار میکنه زنگ زنین. یک خانگاه را ده خانگاه کردیم. پیش خانه مکتب، مغازین، بیمارخانه و مسجد قرار داره. خانه در پیش کنیشکای مشتک های 10 19 14 و 6 و اتوبوس های 29 20 18. خلاص خانه جای بهترین قرار دارد. نزدی وین گرادوک، نزدی چستی 21 دیویزیا در خلاص قرار دارد. سویت او 24 ساعت без проблема. قسمان چیزاش خطی خانه سودا کرده میشوند. مثال یک چند چیزش خودشان صاحب خانه خطی مسئولیت میکنین. معقول باشه میگیرینشه. 440,000 سومانی یک خانگاه را ده خانگاه کردن. مقصد یک خانه کلان بود ده خانهش کردن 45 کوادرات متر. بچه‌ها زنگ بزنین. یک چند چیزاش میسته همین نرخ ده مصلحت کنین بگیرینشه. میگذاریم بعد دومین اعلان روزمون. خانه فروشی روی کردن که در شهر دوشنبه در ناحیه فیردوسی محله گلبوته دهه محمود قرار دارد. 2 ساتیخ участка، 2 خانه، بانیا، کوخنی ای کلیدور، ابسویت داره. گیردی محکم کرده گیردی خانه. زبور دارد. قریبیش در بیمارخانه، مکتب، مسجد، بزرگچه هسته. نرخش 210,000 سومانی. دوستانی عزیز نرخ بینین 210,000 سومون ده این همه خانه را میتونین بگیرین. شهر دوشنبه ناحیه فیردوسی محله گلبوته جای زور. 210,000 با ارزانش میکنن. رقمای دستی ایلی واتساپ هر داشته از اون کانال ما زنگ زنین. برای همخیلی خونه های ارزان یا لایک شو بچو. در همون کامنتر نایسین که سودا تیوی میتونی شری نری گپ نیستای. مقصد چقدر دستگیری کنین با خونه های ارزان زیاد میشه. میگذاریم با سیومین اعلانی روزمون.
ассалому алайкум дӯстони азиз, мега акамон. Мо да квартира дар кораи аз ҳисор то 200,000 сомона дорем. Мо да дисмон ҳастем, мега да ё сехонага ремондол или без ремонт боша мешава, мега кадомитон дорен дар ватсапм ахираш 7782 занг занен. анайхири шансоам дар канали Сауду ТВ мешава. бачаҳои азиз, шумо бе реклама метонен мақсад хонатонро буфурӯшен. фақат навора тамошо мекунӣ, ай навори Сауду ТВ фақат клиента ёфтан мегирӣ, шеринар хоната ҷоша савдош мекунӣ. ё ки замин или хона чизе боша, мо ҳам мефурӯшем, ҳам эълон мекунем. бачаҳо, барои эълонам муроҷиат кунед. замин дар кор боша, ага эълон мекунем, нафарои заминдор шумода занг мезанам. ватсап нанависен, фақат дар камент нанависен. чорумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ аста ки секомната масоҳати 6 сотих, гуфтиам мардак 6 сотих. шаҳри Кӯлоб пеши дарвозаи Кӯлобда қарор дорад. 170,000 сомонӣ. Бача, нархаби 170,000 сомонӣ. рақамҳои дастӣ 8484 да занг мезанен. 6 сотих замин калидор дора. ду дархона, дарунаш ремонт дора, ошхона баня дора, ҳезумхона аш аддени дорад. боз нархша савдош мекунем, мегам. кадом хона или квартирае ки Сауду ТВ наворош мекунад, дӯстони азиз, уно бо арзон ҳам мешаванд. фикр накунед ҳамин хел нарх. кадомиш ки арзон намешава, мегем ки ин хона умуман арзон намешава. не ки инаи хонаҳое ки мондем ҳамашон паштӣ арзон мешаванд. фақат аз номи канали мо занг мезанем. бачаҳои азиз, фаҳмиден? мегӯянд аз канали Сауду ТВ занг мезанем. Сауду ТВ. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ. ана квартираи фурӯшӣ аста ки яккомната квартира дар 6-ум этаж 47 квадратный метр. мегирен духонагаш мекунен. дӯстон медонен, духонагаш мекунен, зиндагира сар мекунен. дар 4-ум микрорайон доми 22, шаҳри Турсудода, регари пешина. 200,000 сомонӣ. нигоҳ кунед нарха 200,000. ҳамин айни ҳол дӯстон, нархҳо беҳад қиматан. мо ҳам ҳаракат мекунем ки ҳамун соҳибхона қати гап занем, арзонтарш ка навориш кунем. набоша баъзе хонаҳора соҳибхона ин ҳамин хонара мисол 200 тай, 260, 250 таш мега. чунки мо сухан мекунем, ба хотири сухани мо камтар нархҳошона арзон мекунам. бачаҳо, мефаҳмем нархҳошон қиматай, мегем шона ки бародар намеарза хонаҳотон ба нархҳошон, баъдан арзонаш мекунанд. хулас, худотон бо нархнаво оилшхатӣ чахчах кунем. ватсапшон 0900 занг занем. мегзарем ба 6-умин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аста ки яккомнатни квартира дар 2-ум этаж 44 квадратный метр. тарафҳои Қайроқум, Гулистон, Баҳористон, ина ҳамин хеле адрес. нархаш 140,000 сомонӣ ай. 140,000 сомонӣ. наворои Сауду ТВ-ра дӯстон, шумо фақат тамошо кунед то охирша. ҳолатҳое мешавад як хонаи арзон, як хонаи қиматтар навор мекунем. хонаҳои арзонтарака пропуска накунед. бо диққат, навораи мо ҳамин дарозаш 17-18 минута дӯстон. ирӯзаша ки 12 минут буд, вақтмон камтар буд, ба ҳамон хотир навора камтара кӯтоҳтар кардем. нашоти хона 140,000 срочно фурӯхта мешавад. яккомната квартира Баҳористон, Қайроқумда қарор дорад. занг занем маслиҳат кунем. мегзарем ба 7-умин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аста ки яккомнатни квартира 45 квадратный метр, ноҳияи рӯдакӣ, повороти фабрика Ленинградда қарор дорад. нарха бинен 105,000 бача. 105,000 да инами квартира метонем бихаренда, зиндагира сар кунен. зиндагира. ватсапшон 7246 да метонед занг бизанен. ана лайку рамоненда, дар канали ма подписатсия куненда, ҳамун зангулаша висе кунен. шуби пага навор кардам, смс автоматӣ шумода меравад. дӯстон, хона мега дар соколни этаж қарор дорад. шкатур монтаж кардаги тайёракай. об свети доимӣ, канализатсияи шаҳрӣ срочно фурӯхта мешавад бо нархи 105,000 сомонӣ ки бо арзонаш мекунанд. занг занен, маслиҳат кунед, маъқул боша ҳозир рафта бихаренаш.
мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшӣ. ана боз як квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як дона сурат қатъи қабулш кардем. Яккомнатни квартира, мақсад общежит, хобгоҳ дар шаҳри Хуҷанд. Дар сеюм этаж аму квартирада мақсад. Хел дар поёниш нависанд ки хобгоҳай ака усшахтон фикр куненда. Дар сеюм этаж 25 квадрат яккомната. дар 31 микрорайон доми 44 шаҳри Хуҷанда қарор дорад бо нархи 120,000 сомоние бача. ҳастае бачакҳое ки аз Хуҷанд бошанд моро тамошо кунанд. аз Русия айкиҷо тамошо намекунӣ, аз Хуҷанд бошӣ дар амо каме навис ки мо ҳастем. мегзарем ба нӯҳумин квартираи фурӯшӣ. Яккомната квартира дар дуюм этаж 25 квадратный метр шаҳри Душанбе тараффузои Зарафшонда қарор дорад ки бо нархи 162,000 сомонӣ савдош мекунанд. Ина хонара бинед чӣ хел састаяни чотка. 162,000 метен мерен зиндагиро сар мекунен. ватсапшон 2480 аз номи канали мо Саводо ТВ занг занен. Яккомната дуюм этаж 25 квадрат рӯпарӯи бузургчаи Зарафшон 1 километр буруд тарафи ҳавлиҳо. хоб маълумоти пурра оиди ҳами хона метонен. худотон будустон занг занен, масъала кунен. ҳамиқа мақсад ёфтем, ҳамиқа роимон кардан, ҳамиқа қабул кардем. нашоти ҳар як хона худотон будустон занг занен, маслиҳат кунен. кадомида ки замин дар курай навор тамом мешава, кадомида ки замин дар курай дар ҳами ватсапи мо нависонен. мо навори байдина эълонтон мекунем, одамои заминдори худошон зангтон мезананд. барои реклама хона, мошин чизе бошад дар ватсап мо намроӣ кунен, суратоша, видеонаворша реклама карда фурӯшта мегзорем. ами лайкҳои бепила ҳатман бимоненда дар комментария нависен ки Саводо ТВ ба пеш. каси навора то охир тамошо кард, нависа ки тамошо кардам. зинда бошен.